صلاة الله أكمل والسلام على خير البرية كل يوم صلاة الله أكمل والسلام على خير البرية كل يوم صلاة الله أكمل والسلام على خير البرية كل يوم لا إله إلا الله 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 لا Mettez les cérémonies. Ouais, c'est là. Allez, là. Ça va. Voilà. C'est là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allô, allô. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sadi Umar Haki Angat Wahab Bismillah. Never do this until never lost Jaraye. Never lost Jaraye. Pour nous c'est là pour qu'elle va Achetem Malasela, nous chargé de communication, nous nous avec des fous, avec des soldats. On a qu'à finir. Donc, on va pas vous le dire, on a le programme. On a le programme. Programme là, allez à follow. Vous voyez, avec moi dit, moi du drame. Allez vers un higher work campagne. Ni au voilà. Avec l'outil sabbat, avec l'outil sabbat qui allait mourir. Pourquoi faire avec moi dit la lutte du gouvernement. Puis on a tout travail. Allez plus perdre sous là. Quand on voit les cassos, on a conférence là. Pourquoi faire avec moi la série, on a dit Ousmane Sangouma. Nous achetons secrétaire général. Allez là, comment nous avons voyé si il y avait un bout de cas. La ligne au bout de Ousmane Sangouma, comment on donc voilà, on a un petit temps qui allait. Donc pourquoi faire avec moi des chefs de Khalifa Traoré. C'est la lutte qui a donc on te dit quoi famille comment la série qu'on a dit comment dit Ousmane Sangouma il t'a fallu comment payer on veut aller te demander donc Ousmane Sangouma quoi faire donc c'est ça après moi dit classement question pour le boulot la question du boulot moi d'amener là en une fois vous voyez c'est une conférence acheter une conférence nous avons 18 ou en conférence au Canada. Donc, on va aller à la fin. Au Ousmane Sangouma, presque quoi faire presque 30 minutes au boulot. Question posée là, à l'état, question diable là. Après, il y a la donne de 30 minutes à l'état. Donc, on peut faire un truc à la route. Car moi, c'est qu'on a dit, chez vous, il y a chez vous, à l'ouest. On a un tour, on a mis ça à l'ouest. Donc, à la fin. C'est qu'il y a des gens qui sont dañu ñu baal ala ka la ni ala ka sama ala ka ne sabati ala ka kuma do na ko ka kashi ko ni ala ko ko ahmad mo drame sila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin amin ko ke sara ka pranne ayam kalam sisa suratul anaba ala fe ala kan ala ka ta ta ma no be kuma da sigi ana kuma di ala ko ma ala be sura sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم. عليه السلام. Kuma ni kami narare ni apa kuma kai na ta ya ro kai ali de biya ali de an ka almani su yo bi da ma ka almani ko de na ko an ka ni mo do falo asa so ni fe ni adulani si de ba ma ko ya ko ni mo ba kuma an ka ɲɛmɔgɔ an ka alimami an ka mɔgɔba don ala y'a latigɛ fariwa dɔ y'a sɔrɔ a ma se ka ɲan sɔrɔ o kosɔn anw bɛ kuma ni a ɲɛ ye ka foli di aw ma ka aw bisimila sɛbɛnnikɛlaw jatalaw kumakɛlaw mɔgɔ o mɔgɔ sen y'a yɛrɛ sira a bɛ kami bara ko aw bisimila aw bɔra waso aw nana waso aw bisimila an bɛ ko an ka wuli a y'a bonya diyara n ye u ye mɔgɔ wele n'a bɛ taa wuli lajɛ a y'i bonya a bɛnna ma a diyara n ye ala ka kanu to o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ bɛ kuma ni fɛn min ye o ye association de tubabuya ye an bɛ kuma o de kɔnɔ o kelen de b'an bolo sani kalanden bɛɛ lajɛlen bɛnna o de kan bɛɛ b'o de kɔnɔ jamana kɔ kan jamana kɔnɔ muso ani cɛ denmisɛnnin ma a ɲɛmɔgɔba ye an ka sɛw ye Bamakɔ yan n'o ɲɛmɔgɔ ye alikari nara ye kuma kuma ni dɔ ye tɔgɔ de ye n'o ka laɲini fana ye aw bisimilalen kɔ aw ka so a diyara n ye a bɛnna ma kosɛbɛ a y'a mun ala ka n'aw wele a y'a mun ala ka n'aw wele ala ka sini kɛnɛ d'a ma ala k'a sutura diɲɛ ala ka sutura lahara fitiri bɛ jamana kɔnɔ ala k'a kisi a tɔgɔ la ala k'a ɲini ka bɔ yen ala k'a bɛn kelen ma ala k'a bɛn kelen ma ala ka daba de ala ka lemana di angɛrɛ di ma ala ka fɔ di lemana kan sanni ala ma n'o ala ka dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ ala sɔrɔ ala ka minɛn kɔrɔ o foli la ko sigi ka taa ko ala si fɛ n'o ye an ka kalifa ye n'o ye kiri foli ka ka dugawu ka dugawu ɲini a fɛ o kɔfɛ an bɛna kuma la sigi sa ka di Usmane Sanogo ma n'o ye assistant secrétaire général ye Usmane Sanogo ma o taa ale fɔ mɔgɔ ye ka hakili jigi la ni kuma laseliw la kuma o kuma ni an lase dimanche kɔfɛ ani palais kɔfɛ ale ye kumaw lase ni fana bɛ mun kan a bɛna da don a la a ye mɔgɔw sigi bɛ mun b'a la a bɛna ka n'an bilasira Usmane kuma b'i bolo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب يا لك عم بسوالنا أمي دوكي كما دمنا أن يمروا أنفا
anga sheikhu ana anga sheikhu denke le muhammadu sheikh na hamamullah wi amba fu ka barka da ka fo aka karamo nyumayana ka fo aka jamana de nyumayana ami do ke ay comme mi alere a nyini anga do min kai o de ala ka ka fa sa ko aw minu ye kalandenw ye ana minnu ye kanubagaw ye an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen dɔ bɔ i ka donda fɛ min ka di a ye ala k'an dusukun kunu ka bila o la min man di a ye ala k'an yɔrɔ janya ka bɔ o la an b'a denw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ sɔn a ma la den bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn ma an b'an faamu an b'a fɔ nin kɛnɛ kan ale min ye association hamawiya tijaniya muhamadiya ɲɛmɔgɔ dankan ye an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan ka dugawu k'a ye a n'a kɔrɔw a n'a dɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ sirifu bɛɛ lajɛlen fɔ kalandenw kanubaw an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka baara kɛ a sigira hɛrɛ la ala k'a wele hɛrɛ la aw balimakɛ ani aw denkɛ usumani sanogo ala ye sigiyɔrɔ bɛ bamakɔ bulukasunbu zawiya min bɛ yen o zawiya ɲɛmɔgɔ ye n ye ala ye latigɛ bamakɔ bureau de district min sigira AHTM tɔgɔ la o secrétaire général ye n ye donc an y'a kanu ka kuma sisan ka sigi yɛrɛ kun fɔ maaw ye parce que n'i ye maaw wele n'u nana ko la fo maaw k'a dɔn an welela kun jumɛn yɛrɛ kama maaw ka o dɔn o ka jɛya an ka nin sigi kun fila de b'a la kun fila kun fɔlɔ n'o ka bon kun bɛɛ o de ye n'an hakili b'a la an fa a n'an ka seku a n'an ka seku denkɛ a n'an ka alimami n'o ye muhamadu sheikh hamamullah ye a ye wulikajɔ min kɛ jamana in kɔnɔ kabini kɔdilafamu ko waati a ma dogo donc bu ye wulikajɔ kɛ a y'a kɛ jɔn ye jamana in denw jamana silamɛw danbetigiw a y'a kɛ anw de ye bu ye wulikajɔ min kɛ kabini o waati fo ka se sisan a ma don a ka so kɔnɔ walasa kuma kana janya kojugu kuma min na ni sɔrɔsiw nana ka na lafarali kɛ nin waati in na sisan komi cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a fɔ cogo min na kɛlɛla fila tun bɛ kɛlɛ la juguman tun bɛ kɛlɛla fila in bɛɛ bolo ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma sɔrɔsiw nana u ye lafarali kɛ kɛlɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ taar'i sigi sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ foyi ma kɛ tiɲɛni ma kɛ ni ma to a la o kɛra dɔrɔn maa fɔlɔ min bɔra ka sɔrɔsiw dɛmɛ n'a ŋaniya ye n'a ka dugawu ye n'a ka kumakan ye o y'anw ka seku de ye muhamadu sheikh hamamullah donc bu ye o dɛmɛ min di sɔrɔsiw ma sɔrɔsiw tora o cogo la fo ala nana kɛ président sigira président sigilen kɔfɛ ala y'a kɛ premier ministre sigira premier ministre sigilen kɔfɛ ala y'a kɛ gouvernement sigira mais ni kelen o kelen sigira hali n'a sɔrɔ walawalali bɛna di kuma minnu na kuma kɔnɔna na sigi kun ye min ye n bɛ k'o de walawala o ka faamu kelen o kelen sigira anw ka ɲɛmɔgɔ de y'a ka dɛmɛ di k'a fɔ ko a bɛ ninnu nɔfɛ a b'u dɛmɛ n'a hakili la a b'u dɛmɛ n'a ka dugawu ye donc association hamawiya tijaniya muhamadiya fana ye jɛkulu de ye jɛkulu min n'a sigira sen kan kabini 2013 jamana bɛɛ ka jɛkulu min lakodɔn an ka lakodɔn ni sɛbɛn a ɲinina ɲɔrɔ de sheikh hamamullah ka kalandenw ni kanubaw de b'u yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ anw y'an sigi k'a filɛ a cɛ ka ɲi bu ye kumanen kɔfɛ a cɛ ka ɲi bu ye ka hakilila dɔnnen kɔfɛ an ka nin jɛkulu in fana ka lajɛ ka lajɛ kɛ lajɛ min b'a yira kunnafonidilaw la lajɛ min b'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la lajɛ min b'a yira sɔrɔsiw la lajɛ min b'a yira minisiriw la min b'a yira premier ministre la k'a fɔ ko bu ye kumakan min fɔ u ye n'o ye a b'u dɛmɛ nin jɛkulu in fana tugulen bɛ bu ye kɔ o dɛmɛ na lajɛ kunba ye nin ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka seku a n'an ka alimami n'o ye muhamadu sheikh hamamullah ye a ye hakilila min ta n'o ye fanga in dɛmɛni ye anw bɛ bu ye nɔfɛ an b'a fanga in dɛmɛ madama n'a sɔrɔla bu ye ka dɛmɛ bɛ fanga in nɔfɛ donc nin de ye sigi kunba ye
kun filanan min bɛ sigi kɔnɔna na aw bɛna faamuya caman sɔrɔ o la a ka faamu bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ ko anw tɛ se ka kɛ abada ko an bɛ kɛ mɔgɔ ye maa minnu bɛna bila ni fanga ye kɔnturu la o tɛ se ka kɛ o k'a daminɛ perezan na ka taa sɔrɔsiw la ka taa premier ministre la ka taa gouvernement na anw tɛ se ka kɛ jɛkulu ye abada ko an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka bila o fanga ye kɔnturu la mun kama an ɲɛmɔgɔ ko k'a b'u dɛmɛ n'a ɲɛmɔgɔ ko k'a b'u dɛmɛ n'a sɔrɔla maa min bɛ o ɲɛmɔgɔ in nɔfɛ a bɛ wajibiya kɛ i fana ka o dɛmɛ nka ko dɔ bɛ yen maa bi tiɲɛ fɔ ko in na ka sɔrɔ i m'a kɛlɛ ko dɔ bɛ yen fɛn dɔ kɛra ko kɔnɔ maa bi se k'o fɔ k'o walawala farafasiya ka sɔrɔ o ko in na jamana ɲɛmɔgɔ k'a mɛn premier ministre k'a mɛn an b'a fɔ k'a jɛya an ka kumakan in an t'a ɲɛsin sɔrɔsiw la abadan an bɛna kuma o kuma fɔ an b'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ la an b'a ɲɛsin premier ministre la et puis a k'a dɔn fɛn bɛ se ka fɔ n'a ti diya u ye nka a kɔrɔ tɛ k'a fɔ an b'u contre la dɛ parce que an ka sɛku ko k'a b'u dɛmɛ wajibi an b'u dɛmɛ mais ko dɔ bɛ yen i b'a dɛmɛ i bɛ ko in kɔnɔ mais fɛn dɔ kɛra ko in kɔnɔ o ma bɛn i ma o ma k'i ka hakilila ye i b'i fɛla fɔ ko la o kɔrɔ tɛ ko an b'i kɛlɛ n b'a fɛ ka nin yɔrɔ in fɔ k'a sinsin kosɛbɛ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ lajɛ in kun tɛ ko an bɛ kɛ opposant ye abada an tɛ se k'o kɛ donc ni kun fila de bɛ yen k'a yira k'a fɔ an bɛ fanga in nɔfɛ an bɛ fanga in dɛmɛ fana mais fɛn dɔw kɛra ko kɔnɔ olu ma diya an ye o kulu kɛcogoya ma ɲa baara jɛngɛnna u bolo olu la an bɛna an da don olu la k'olu walawala o ka faamuya mais ka segin a kan k'a kuncɛ ni min ye fanga in maa dama an karamɔgɔ b'a dɛmɛ anw fana bɛ a dɛmɛ an seko damajira bɛɛ lajɛlen na ni ala sɔnna ma donc nin de ye kuma kun fɔlɔ ye walasa mɔgɔw k'a dɔn sigi kun ye min ye n bɛna kuma lasigi n balimakɛ ma donc n ye min fɔ sa ale bɛ don o kɔnɔ kɔsa fɛ ni dafala min b'a la inshallah n bɛ segin ka na ni o ye ala k'an bɛ sababu ma sali ala muhamadu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin Usman jɛra bɔra ka mun fɔ de bɛ HCM ka objectif la ni mɔgɔ min y'a statut ta k'a lajɛ n'a sɔrɔ nin yɔrɔ in b'a la wagati dɔ la ka bɔ ka kuma mɔgɔ minnu ye kɔrɔbaw kɛ jamana kɔnɔ a kɛra ka bɔ ka kuma télé la ou bien ka bɔ ka kuma radio la a dɔ b'a la fana ani a statut la n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ la a bi a la ko minnu ka kɛ jamana kɔnɔ ka bɔ ka u ka hakilila fɔ a la a bɛ se k'a labɛn cogo min na donc nin ye an ka taabolo dɔ ye donc an b'an ka sira fɛ donc o la an b'a lasegin ka na kuma di Sɛyidu Kalifa Dramé ma Dramé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم balma silamɛw balima kalandenw an bɛ bɛɛ fo an karamɔgɔw b'an cɛla yan n'o siribuw ye olu ye kɛnɛ olu y'a tigiw ye sigi mun filɛ nin ye n'an y'a bolo la sigi gansan tɛ sigi ma kɛ kunfɛ journaliste minnu fana wulila ka na an y'u wele ka na de kibaruya de b'an bolo k'a d'u ma n'i ko kunnafonidila ma ko na n fɛ o kɔrɔ de i bɛ fɛn dɔ de d'a ma a bɛ se ka taa mun lase ni maaw bɛ nafa sɔrɔ a la alhamdulillah an bɛ waso n'an karamɔgɔ ye n'o ye bu ye an yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min bɛ an na yan bi Bamakɔ yan ani jamana yɛrɛ kɔnɔ n'o ye sɛnɛkalandenw ye an y'a sɔrɔ ni jɔn ye an y'a sɔrɔ ni Siya Amala de ye jɔyɔrɔ min b'an bolo an y'a sɔrɔ ni jɔn ye an y'a sɔrɔ ni Buye de ye Siya Amala de ye bolo tɛ ɲɛ Buye ye a taara k'o de to an bolo Siya Amala ka waati a bɛ taa kuma min kalanden bɛɛ lajɛlen ni tun y'a fara ɲɔgɔn kan maa 40,000 maa 50,000 mais Buye ka tile la bi kalanden ka ca maa 4,000,000 5,000,000 ye alhamdulillah an wasalen don an sankɔrɔtalen don n'an karamɔgɔ ye n'o ye Buye ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen n balimakɛ sanu b'a donna kuma kɔnɔ kuma ye alhamdulillah kuma don a kan ka da maliyɛn kulo kan parce que an ye mouvement fɛn o fɛn kɛra jamana in kɔnɔ waati laban in bɛɛ la
an tora kɛnɛ kɛlɛ ka bɔ ye tɔgɔ donna kɛnɛ bɛɛ kan k'a tɔgɔ fɔ k'a ka foli kɛ alhamdulillah o ko in an kun y'a ye kɛlɛkɛla fila bɛ kɛlɛ la kɛlɛkɛla fila min bɛ kɛlɛ la o ye politikimɔgɔ tɔn fila ye o tɔn fila kɛlɛ kɔnɔ a bɛ bɛɛ kɔnɔ buye b'i ka fan fɛ a y'a yira laban na a ko ne bɛ kɛ arbitire de ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛlɛ min na a ye kɛlɛ in dabila an y'o hakili b'a la seli don an y'o kuma kɛ jaabiya kɔnɔ yan a ko n ye maa dɔw ni maa dɔw di aw ka nin don gouvernement na n ye maa dɔw ni maa dɔw di aw ka bɛn na aw ka nin ko in bila an ka taa ni jamana cogo man ɲi o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɛlɛ ti kɛ ka na se fo o don ma mɛ kɛlɛ in kɔnɔ a nana mun ye kɛlɛ in kɔnɔ a ye kɛlɛ in kɔnɔ ni kɛlɛ bɛ taale cogo min na a ma ɲi jamana yɛrɛ ma o de la a bɔra ka kɛ arbitire ye ka jɔ kɛlɛkɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna la sulasiw nana u ye ni yɛlɛma kɛ n'u ye yɛlɛma kɛ alhamdulillah a ye sulasiw soutenu ale fɔlɔfɔlɔ de ye sulasiw soutenu k'a f'u ɲɛna alhamdulillah a ye jamana minɛ a y'a hakili to jamana la a ka hakili to jamanadenw na jamanadenw sɛgɛnna jamanadenw tɔɔrɔ la ne hakili la o kɛra ale fɔlɔ ka kɛlɛ ye k'a fɔ o kɛra ale fɔlɔ ka kuma ye k'a lase alisilamɛw ma k'a lase maliyɛn bɛɛ ma n'o baara banna alhamdulillah ko gɛlɛya kɛra mɛ président nana sigi o gɛlɛya kɔnɔ président sigira gɛlɛya kɔnɔ o kɔnɔna kelen na premier ministre sigira o gɛlɛya kelen kɔnɔ o gɛlɛya kelen kɔnɔ ministre bɛɛ lajɛlen taara o gɛlɛya kelen kɔnɔ ka bɛɛ baara bɛɛ kɛ alhamdulillah o fana kɔnɔ a ye mun fɔ a ko nin bɛnna ma a ye jamana ka taa ɲɛfɛ dɔrɔn ne ka hami ye mun ye jamanadenw ka lafiya jamana in ka lafiya sɛgɛnna don o don su bɛ bɔ don o don mɔgɔw ka nafolo bɛ tiɲɛ don o don i b'a mɛn ko dɔ de kɛra mali la mun ye jigitigɛ ko ye ne ka hami ye o de ka ban n bɛ n ka dugawu k'o la n bɛ fanga di o ma minnu bɛ yan n'o ye maliyɛnw ye anw bɛɛ b'a dɔn ɲɔgɔn fɛ ni maaw ma ɲininka yan u b'a fɔ ko nin ko minnu kɛra ko a bonyaw taara ka sɛbɛn boyi la nin fɛn président sigira nin fɛn o fɛn kɛra bonya ma se a ma ni bonya ma da a kan an b'a dɔn ale mago t'a la a t'a ɲini yɛrɛ wa n'i y'a d'a ma walahi an karamɔgɔ ye mun ye a t'a fɛ mɛ diɲɛ ko bɛ bonya ye a bɛ jamana in fɔlɔ maa min wulila ka kɛlɛ daminɛ ka kow laye a kɛcogo man ɲi ka kɛlɛ kɛ n'a ala y'a kɛ n'o kɛlɛ kɔni banna a ka kan ni ko bɛ ladilan a da ka don a la karisa nin ko ninnu nin ko bɛ yan i ko cogo di o de y'an ka kuma in laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye peut-être kuma dɔ journaliste bɛ yan kuma dɔ bɛ se ka fɔ kuma in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ kuma in tɛ ɲɔgɔn ta kosɛbɛ mɛ ni o yera kuma la dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka kuma fɔ kuma y'o tigi minɛ dɔɔni kuma kɔnɔ sinon an karamɔgɔ ka laɲini tɛ foyi ye mun ye gɛlɛya fitinin ye n'a bɛ se jamana in ma a ka hami ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ de sɔrɔ jamana ka hɛrɛ sɔrɔ jamanadenw ka lafiya maa min ka hami o ye ne hakili la jamana man ka jɔ jamana kuma man ka fɔ n'a a ma sɛmɛ a la surtout maa min bɛ maa miliyɔn hakɛ ɲɛfɛ an ka tarika in n'o ye kalandenya ye seginɛ kalanden n'a fɔra seginɛ kalandenya dɔrɔn tigi kelen bɛɛ de b'a la o ye boye de ye kalanden mana kɛ fan o fan diɲɛ fan o fan mɔgɔdamu kelen bɛɛ de bɛ yen o ye boye de ye ale de kalanden bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye ale de y'an bɛɛ ka alimami ye ale y'an bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ de ye n'anw ye fɛn dɔ ye n'o o ma anw ja a kɛcogo la a bɛ wajibiya anw kan association mun b'an bolo n'o y'an ka tijaniya hamawiya muhamadiya ye an k'an fara ɲɔgɔn kan k'a yira diɲɛmɔgɔw la k'a fɔ nin ko in kɛra nin ko in ma bɛn an ma a kɛcogo la mɛ o kɔrɔ tɛ an ye opposant ye o kɔrɔ tɛ an bɛna ko in kɛlɛ o kɔrɔ tɛ an bɛna mɔgɔ kɛlɛ ayi mɛ fɛn dɔ bɛ yen i bɛ yɛrɛ bɛ k'a kɔnɔ komi an balimakɛ y'a sanu b'a fɔ cogo min i bɛ kɛ fɛn dɔ kɔnɔna na fɛn in n'a ma ɲa i bɛ o fɔ k'i to a kɔnɔ
o t'i bɔ jamanadenya la o tɛ bɔ o fɛn dɛmɛli la mɛ a kɛcogo kɛra cogo min na a b'an wajibiya an k'o de fɔ diɲɛmɔgɔ bɛɛ k'a mɛn k'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɛra a bonya ma sɛbɛ a la ni bonya kun sɛbɛnnen don a la an tun bɛ kuma min fɔ o tun ta kɛ nin ye komi kuma de don a daminɛ don n'i ye journaliste wele question b'u bolo ka poser question ma jaabi bɛ anw yɛrɛ fana bolo ka di n'a sɔrɔ an bɛ se ka question minnu jaabi question n'a dira n'an tɛ se ka mun jaabi maloya t'a la ayi nin jaabi t'an bolo an b'an karamɔgɔ yɛrɛ bolo mɛ mun jaabi b'an bolo an b'o jaabi donc nin ye kuma bakurubaw ye k'a lase journaliste ma ani an balima minnu nana ka bɔ fan o fan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ kuma in dabɔra mun kama dɔrɔn ko kelen an karamɔgɔ fanga min bɛ yen sisan n'u y'a labɛn a bonya ma don a kɔnɔ mɛ an b'a fɛ k'a contrôle la a ka kalanden ye anw minnu ye anw fana t'a contrôle la mɛ anw b'a fɛ k'a dɔn de est ce que o y'a kɛcogo ye wa n'o y'a sɔrɔ o y'a kɛcogo ye jaabi bɛ jama bolo mɛ n'a sɔrɔ o t'a kɛcogo ye mun kan ka kɛ don nataw an b'o fana labɛn an b'o kɛ inshallah o tɛ kɛlɛ ye o tɛ opposant ye o tɛ foyi o ye jɔyɔrɔko de ye an karamɔgɔ jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ yan bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ye kɛlɛ min kɛ nin ko in na fo ka na se bi ma maa si tɛ jamana in bɛɛ mun y'a ɲɔgɔn kɛ o tɛ yen ale de ye kɛlɛ kɛ ka b'a daminɛ fo ka na se bi ma n'o lafiya bɛ na o lafiya sira jɔlen b'an karamɔgɔ de bolo donc an b'a ɲini de bonya in ka segin ka taa an karamɔgɔ ma o de y'an ka laɲini ye an karamɔgɔ ka laɲini tɛ kuma don a tɔ bɛ kɔfɛ inshallah ne b'a ɲini ka bɔ kuma la yan n bɛ kuma passer modérateur ma ni question minnu bɛ kuma tɔ kan ka di minnu ma a k'o di walima ni labɛn minnu tɔ bɛ a k'o latigɛ ala k'an bɛɛ saba ma. Asitɛmu bɛ kalanden ni kanuba bɛɛ lajɛlen sɔrɔ la donc a dɔn k'a fɔ district région ka se commune ma fo ka se ani extérieur ma a bi sigi b'a bɛɛ la donc nin b'a jira nin bɛ se ka kɛ fɔlɔ ye mais don nataw la ko bɔra ka fɔ cogo min na kuma bɛ se ka lase yɔrɔ wɛrɛw ni ala deli ala ka ɲɛ ka taa n y'a fɔ cogo min na an bɛ kuma lase Ousmane Sango ma ni dafali kuma min b'a bolo donc a b'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma di presse ma. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ala k'an bɛ sababa ma kuma in daminɛna min ye o kuma kelen don inshallah an bɛ bɔ yen nɔfɛ bɔ ka laɲini bɛɛ la ni ala sɔnna an b'a deli ala bolo en tant que an ni banna ala k'an to bɔ yen nɔfɛ mɛ an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jɔn jamana président an b'a ɲini gouvernement ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye premier ministre ye u k'u jija cɛkɔrɔba ni bonya min ka kan u ka segin a ma parce que anw bolo an b'a fɔ maa wɛrɛ dɛ an ka kuma ka faamu kosɛbɛ anw sɛna hamawulaw ka kalandenw anw bolo jamana in kɔnɔ anw ti maa si bila k'i ni bonya ka kan ka tɛmɛ bonya kan anw t'o maa si bila donc n'a fɔra ko ni ɲɔgɔnna ko o bɛ dilan o sigilen ɲɛ la n'a sɔrɔ maa min hakili b'a la k'i bɛ se ka mali dilan bu ye sigilen ɲɛ na a sen t'a la i bɛ se ka mali dilan bu ye sigilen ɲɛ na a da t'a la anw ka faamu na o ka gɛlɛn dɛ donc k'a jɛya gouvernement ye walahi an b'u dɛmɛ en tant que bu ye b'u dɛmɛ mais an b'a ɲini u fɛ ka segin k'a ɲini u fɛ kuma in tɛna janya kojugu cɛkɔrɔba ni bonya min ka kan u k'u jija ka cɛkɔrɔba ka bonya segin a ma parce que ne ye cɛkɔrɔba ka kuma lajɛ hali juma tɛmɛnen n taara juma min kan a ko ale ma fɛn ɲini wa ma fɛn d'a ma juma tɛmɛnen a ko ale ma nimisa k'a fɔ a ma fɛn ɲini dɛ wa a ma nimisa yɛrɛ fana k'a fɔ ko fɛn ma d'ale ma donc u k'a dɔn u sigi don ale ko a b'u dɛmɛ cogo min na u sigi don bi fɛn ma bɔ a la président k'o dɔn premier ministre k'o dɔn sɔrɔdasiw k'o dɔn a ko a b'u dɛmɛ u sigi don cogo min na bi a bɛ o cogo kelen de la a bɛ dugawu kɛ fana ala ka baara ɲɛ o bolo n'i ye cɛkɔrɔba ka kuma ye a bɛ kuma tan mais anw minnu ye kalandenw ye anw minnu y'a denw ye anw minnu y'a mɔdenw ye anw minnu y'a kanubagaw ye est ce que anw bɛ se k'an sigi k'a lajɛ fɛn ka ta ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba la n'o ka surun bonyabaliya la wala bonyabaliya wa ayi an b'o jaabi an b'a fɔ an tɛ se ka sigi k'o lajɛ an tɛ sɔn o ma
ani bonya min ka ka bonya o de ka segi ama an bɛ nin dɔrɔn de kɔ k'a fɔ an bɛna wuli ka marche kɛ wala an bɛna wuli ka kɛ tan n'i ye diɲɛ ko ko daminɛ bɛɛ b'i ta fɔ a la est ce que kalanden min sɔrɔ anw na yan buye b'a fɔ ko an ka min kɛ min b'a fɔ k'a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ wa ayi o to maa tɛ sɔrɔ yan dɛ donc buye ko a bɛ ninnu dɛmɛ siga t'a la anw b'u dɛmɛ mais buye ni min ka kan an tɛ sigi k'o filɛ o bolo dɛ o k'o segin a ma voilà donc kuma in fanba ye nin de ye a ka mɛn a ka faamu ni maa min ma faamu i b'a fɛ ka min faamu i ka ɲininkali kɛ an b'a jaabi ala k'an bɛn sababa ma sali ala muhamad donc sisan an bɛna se presse ma ici bɛ ka di an ma presse min nana kɛnɛ kan radio danbe bi yan danbe tv bi yan radio rfm bi yan ɲɛta tv bi yan journal indépendant bi yan media a en ligne o bi yan Madame TV bien, Amawia TV en ligne bien. Donc, avec Domi, Bakouni, fait la même chose, il presse fait. Oui, avec Jamou, on a la ligne à boire à Joula. D'autres, qui ont de la table, fait de la famille, à ouvrir. Jamani, Joula, vraiment, Baraka, tous les gens. On va avoir la personne, on va avoir la donc, on va avoir le follow. Question pour bien opposer. Après Kadali, ni question posée pour l'engagement. Ou bien on va poser quelqu'un. Nous Kadam tout presque. Donc avec une question posée quelqu'un. Nous avec question posée. Il est tout à deux familles comment c'est donc oui. C'est votre radio Dambé. Radio Dambé. Hein? Non, Massa. Ok, donc c'est bon. Ok, fini. Ah bon? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allah ka bɛn sababa. Ne ye Mohamed Nasiri ye radio Danbe télé Danbe. O kɔfɛ n ye kalanden fana ye. N b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ o de ye k'a fɔ ko kuma kɔnɔ an y'a jateminɛ kosɛbɛ sinsinna yɔrɔ dɔ kan o ye k'a fɔ Buye ka bonya ye min ye Buye nin yɔrɔ ye min ye o ka lasegin a ma o ka lasegin a ma. Aw b'a fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la o ye n ka ɲininkali fɔlɔ ye. Ɲininkali filanan an y'a ye k'a fɔ kabi 2012 fo ka na se kɔsani na ma Buye ani Mohamed Dicko tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana in ko la wulikajɔ minnu kɛra a ma dogo mɔgɔ si la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Buye yɛrɛ ani Mohamed Dicko u cɛ bɛ cogo di n ye n ka ɲininkali fila. Alhamdulillah ala k'an bɛ sababa ma i ye ɲininkali fila de kɛ ne y'a faamu ne bɛ se ka jaabi min di ka ɲininkali fɔlɔ la dɔrɔn anw ko Buye ka bonya de ka segin a ma an b'a fɔ u ka minisiriya di Buye ma an b'a fɔ u ka Buye kɛ perezan ye an b'a fɔ k'a kan an ko a ka bonya de ka segin a ma jamana in kɔnɔ hakili jumɛn bɛ se ka sɔn a ma ko jamana perezan bɛ suganti a tɛ sara Buye la a ka hakililama ɲininka a la premier ministre ka suganti a ma sara a la a ka hakililama ɲininka ka minisiri 25 bɛɛ lajɛlen suganti a ma sara a la a ka hakililama ɲininka kelen n'a y'a sɔrɔ la mɔgɔ hakilila bɛ ɲininka k'a sababuya kɛ jama de b'i bolo anw bolo jama bɛ jɔn bolo ka tɛmɛ Buye kan kelen filanan n'a y'a sɔrɔ la diinɛ ko sira kan mɔgɔ hakilila ɲininkali bɛ kɛ k'i ye cɛkɔrɔba de ye diinɛ ɲɛmɔgɔ jumɛn bɛ jamana in kɔnɔ bi min si ka kɔrɔ Buye ta ye fila sabanan anw bolo n'a y'a sɔrɔ la mɔgɔ ka hakilila ɲininkali bɛ kɛ k'a sababu kɛ k'i wulila k'i cɛsiri jamana ani jamanadenw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ wali jamana ɲɛmɔgɔ jumɛn y'i cɛsiri jamana in ani jamana in denw ye tiɲɛ yɛrɛ la ka sɔrɔ kɔrɔ foyi t'a la jamana ka ɲɛ kɔni ka tɛmɛ Buye kan donc ni anw y'o bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka na ye ko ko dilan k'o ban o Buye sigilen ɲɛna foyi ma sara a la anw bɛ nin de nɔfɛ a ka bonya o de ka segin a ma a banna n'o y'a ka bonya segin a ma foyi tɛ yen foyi t'an n'u cɛ mais n'u k'u bɛ taa nin tacogo la an kɔni tɛna se ka jɔ ka wuli k'u kɛlɛ en tant que Buye k'a b'u nɔfɛ mais u k'a dɔn u bɛ ka fɛn kɛ min man di nin jamakulu in ye
an dun tabarikala an ye jama ye an bɛ ala tanu an tɛ jama fitinin ye dɛ bi mali kɔnɔ an tɛ jama fitinin ye dɛ donc k'a dɔn n'u ma cɛkɔrɔba ka bonya segin a ma u bɛ ka fɛn dɔ kɛ fɛn min kɔni man di anw ye an b'o kɔni fɔ k'o jɛya bɔ donc min dan ye peut-être n balimakɛ bɛ se ka dɔ fara o kan i ye question min kɛ sisan n'o imam mahamudu diko ani buye cɛ la i ko yala ko est ce que o bɛ cogo di hali sisan pour que ka nin jaabi fo an ka segin an kɔ dɔɔni buye ani imam diko mɔgɔw k'u hakilila to u ka jɛ tuma na u jɛra cogo di mɔgɔw k'u hakili to o la buye ni diko jɛra waati min na amadu tumani ture y'a laɲini ka kɔrɔla fami nati mali kɔnɔ o waati buye ye ni kibaruya bɛ min kɛ k'a fɔ nin ko in bɛ sen na a bɛna kɛ mali kɔnɔ buye yɛrɛ y'a kanu k'a ka kɛlɛ bere ta a ka kɛlɛ cogo la a b'a fɛ k'a ka wulikajɔ kɛ a ka cogo la imam mahamudu diko ka ci de sera buye ma k'a fɔ nin wale in bɛ yen jamana silamɛw ma jɛn n'a ye o b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ an b'a fɛ i ka fara an kan buye ko ne tun ye min bolo da n y'o bila n farala jamana silamɛw ni danbetigiw kan an bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ diko ni buye jɛra ni jɛcogo don kɔrɔlafami kɛlɛ kɛra ala y'an dɛmɛ hali n'a sɔrɔla an mago tun bɛ min na a bɛɛ ma se ka sɔrɔ buye farala imam mahamudu diko kan jamana silamɛ ɲumanw faralaw kan jamana danbetigi ɲumanw faralaw kan hali min tɛ diinɛ na parce que bɛɛ y'a faamu k'a fɔ kɔrɔlafami a man ɲi an ka diinɛ ma a man ɲi an ka danbe ma u farala ɲɔgɔn kan an y'o kɛlɛ kɛ alhamdulillah an mago tun bɛ min na hali n'o bɛɛ ma sɔrɔ an ye dɔ sɔrɔ an bolo o tɛmɛna kɔsafɛ bube nana laɲini k'o kɔrɔlafami kelen kɔnɔfɛn dɔ bɔ a b'a fɛ k'o fana kɛ jamana in kɔnɔ imam mahamudu diko wulila a sera buye ma o kuma fana ye buye y'a ka jama labɔ bɛɛ b'a kalama jama bɔra bɔcogo la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali kɔnɔ fo ni maa min kɛra hasidi ye a farala diko kan o cogo kelen na o kɛlɛ kɛra fo ala y'an sago d'a ma an tun bɛ min nɔfɛ o sɔrɔla donc i bɛ mun ye nin kuma kɔnɔ k'a fɔ diko ni buye ka jɛ mun de don diinɛ ko de don politique ko tɛ diko ni buye jɛra diinɛ ko de kama kɔrɔlafami o tun ye diinɛ ko de ye bube ko a bɛ min fana labɔ o tun ye diinɛ ko de ye diko ni buye jɛra o diinɛ ko de kama mɛ nin waati n'i y'a ye ɲininkali min kɛ sisan ɲininkali bɛ mɔgɔw hakili la a bɛ munumunu dɔw b'a fɔ a fɔli ka gɛlɛn dɔw ma wale min tɛmɛna an bolo sisan o de don n'o ye wulikajɔ min tun bɛ yen sisan fanga sinamatɔnw ani fanga min binna u ni ɲɔgɔn cɛ o wale in dɔw b'a fɔ buye b'a la dɔw b'a fɔ buye t'a la o de kɛra sababu ye ni mɔgɔw bɛ to k'u yɛrɛ k'u ɲininka est ce que diko ni buye bɛ ɲɔgɔn fɛ bilen wa est ce que u tɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ k'o fɔ k'o jɛya buye y'o fɔ siɲɛ caman et puis buye ye kuma min fɔ o b'a nɔ na anw bolo an tɛ se k'o wuli buye ko diko n jɛɲɔgɔn kun don kunu wa diko bi n jɛɲɔgɔn don ne buye b'a jɛɲɔgɔn dɔn da bɛ anw jumɛn fɛ ko buye jɛɲɔgɔn tɛ donc an b'a fɔ ko bi diko jɛɲɔgɔn buye jɛɲɔgɔn ye diko ye kunu buye jɛɲɔgɔn ye diko ye bi parce que an y'o mɛn buye yɛrɛ de don mais fɛn dɔ bɛ yen anw kalandenw anw minnu ni dɔɔnin tɛ an na an ka kɔlɔsili yɛrɛ ka surun a hakili man jan an bɛ sɔmi ko dɔw la an bɛ sɔmi ko minnu na anw karamɔgɔ cogo ye min ye maaba de don n'a ni maa o maa jɛra a b'i bonya de hali ni fiɲɛ b'i la n'a y'a ye a b'i bonya o fiɲɛ in ka de o y'an karamɔgɔ cogo de mais anw minnu ye kalandenw ye ni hakili bɛrɛ yɛrɛ tɛ an na fɛn dɔw bɛ yen anw bɛ se k'o jateminɛ an b'o fɔ ni an yɛrɛ kun ye an b'o fɔ ni an yɛrɛ ko nɛn de o ye mun ye n ye kuma min fɔ n bɛ segin o de kan anw ka faamu na jamana in kɔnɔ maa tɛ yan diinɛ mɔgɔ la anw bɛ min ni bonya k'a fɔ ko tigilamɔgɔ ka kan ka bonya ka tɛmɛ buye kan o maa tɛ anw bolo dɛ n b'a fɔ mɔgɔ tɔw de anw siyɛn hamawulaw ka kalandenw o tɛ anw bolo donc anw y'o min faamu ni ala y'o di buye ma inshallah ala y'o di buye ma fana buye y'a ka bonya ta k'o da maa min kan o bonya ni anw ka wajibi ye o mais anw ka kan k'a fɔ o tigilamɔgɔw fana ye u k'u jija
buye boye min da u kan u fana ko boye in ɲɔgɔnna caman da buye ta in ka ko segin buye ma n b'a fɛ ni kuma in ka faamu kosɛbɛ da t'an bolo n'an b'a fɔ ko Diko ni buye tɛ jɛ la buye a teri de ye Diko ye kunu a teri ye Diko ye bi wa anw bɛ Diko fɛ parce que buye b'a fɛ anw bɛ Diko bonya parce que buye b'a bonya ni buye ma fɛn fɔ Diko ye maa tɛ anw na min bɛ se ka fɛn fɔ a ye o mais anw bɛ min fɛ anw ka kodɔnbaliya bɛ ka fɛn minnu kɔlɔsi anw ka kodɔnbaliya anw bɛ ka fɛn minnu kɔlɔsi donc minnu bɛ yen n'olu bɛ kodɔn ka tɛmɛ anw kan u kalannen bɛ ka tɛmɛ anw kan peut-être u ɲɛ bɛ fɛn na min ka bon ni anw ta ye mais u tɛ k'a fɔ de kalandenya kɔsɔn u tɛ k'a fɔ donc an bɛ min ɲini nin yɔrɔ la buye n'a ye bonya da mɔgɔ min kan an b'a ɲini o tigilamɔgɔ fɛ o fana ko bonya in a ɲɔgɔnna caman fara a kan k'a segin buye ma o de bɛ bɛn anw kalandenw ma o de bɛ bɛn anw kalandenw ma wala an bɛ se ka jaabi min di ka nin kuma na o ye nin de ye ala k'an bɛn sababu ma. Question. Hussein Koulibaly. Ouadam TV, Hamawia TV. Hamawia TV. An ye kibaruya sɔrɔ bonya ka da buye kan ni président sigili walima premier ministre ka sigili n'a sɔrɔ o bonya de ko don an bɛ fɛ k'a dɔn fanga kɔrɔ tɛmɛnen minnu fanga kɔrɔ minnu tɛmɛna yalama olu tun b'a kɛ o kɛcogo de la wa n'a sɔrɔ olu tun b'a kɛ o kɛcogo la an bɛ fɛ o kunnafoni dɔn walima n'a sɔrɔ cogoya wɛrɛ de don min ni a sɔrɔ o cogoya in tɛ kelen wa hakilila in tɛ kelen ye kosɛbɛ o ko. ala k'an bɛn sababu ma anw bɛ min fɔ dɔrɔn k'i ka nin kumakan in jaabi o de ye anw ye jɛkulu de ye an ye min kɔlɔsi nin waati in na sisan an bɛ waati min kɔnɔ sisan an ye min kɔlɔsi sisan an bɛ ka kuma ni o de ye et puis a ka d'an ye ɲininkaliw a ka ye an sigi in kun kan an ka sigi in kun ɲininkaliw ka kɛ o kɔnɔna na a kana bɔ ka taa kɔfɛ a b'an ka kuma janya et puis o yɛrɛ o mago t'an ye sisan min mago b'an ye an ye kuma min fɔ ɲininkali min bɛ o kuma in kɔnɔna na an b'a ɲini aw fɛ an ka ɲininkali kɛ o de kɔnɔ an ka jaabili kɛ o de kɔnɔ pour que ko ka surun an bolo voilà ala k'an bɛ sababu ma et puis an b'a fɔ aw ɲɛna k'a jɛya anw ye kalandenw de ye an ye fɛn dɔnbaliw de ye a maloya t'an na k'a fɔ question jaabi t'an bolo dɛ ni min ye ɲininkali min kɛ ni min ye kalanden ɲininkali kɛ an na an b'a jaabi mais ɲininkali min kan ka kɛ buye la n'i y'o kɛ anw na an t'an da don o la dɛ voilà. Abi ben? Tinta. Donc, ngali dalil dulu, yang o an karamɔgɔ ni o ye Mamadu Usana, ala k'a si barika, ala ka fara si kan, ala k'a mɛn kɔrɔ. Ngali fɔlɔ min bɛ ne bolo ka tɛmɛ o la, a y'a yira k'a fɔ ko bonya buye ni bonya min ka kan, o bonya ma sigi buye ma. An dun y'a ye k'a fɔ waati min na sɔrɔdasiw ye jamanatigi kɔrɔ ka fanga di, sɔrɔdasiw wulila ka buye fɛ yen nɔ. Ka buye fu ɲɔrɔ an y'o ye jabaraniw na an y'o kibaruyaw fana sɔrɔ a fɔra fana ko président sugandira ko buye hakilinama in kan an dun y'a ye k'a fɔ président sugandi cogo o fɔra charte de kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko président bɛ sugandi ni collège dɔ de donc a président bɛ sugandi don min na mɔgɔ wele bilala mɔgɔ minnu ma k'a fɔ k'olu ka taa président sugandi o mɔgɔ minnu wele bilala mɔgɔ minnu ma k'a fɔ ka taa président sugandi. Président Soumandira kuma bɛ fɔ don min na
wele dala mɔgɔ minnu ma o ye k'a fɔ dɔrɔn an b'a mɛn donc wele dala mɔgɔ minnu ma k'a fɔ ko ka taa président sugandi o mɔgɔ ninnu olu désigna olu taara président sugandi est ce que o don n'a kun fɔra ko buye ko ci ka buye n'a sɔrɔ buye ka bɔ yɔrɔ ka na nɔ est ce que o temps tun bɛ nɔ est ce que urgence tun tɛ nɔ o waati ka se ka ko ladilan rapidement est ce que aw b'a kalama k'a fɔ président yanni président ka sugandi a bɛ se ka kɛ o ye buye jɛn ni cogo sugu dɔ la ka sɔrɔ ka président sugandi o ye ne ka ɲininkali o ye n ka ɲininkali fɔlɔ ye donc a filanan ayiwa so o fila de ye dɛ i ye fila de ye ok donc o kɔfɛ an y'a ye aw association ni o ye association an ma waati an ma wuya tijaniya muhamadiya donc aw ka association sigilen don ka buye hakilinaw de lafasa an dun de b'a la fɛnɛ k'a fɔ association wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ ka buye lafasa buye hakilinaw kan o association wɛrɛw bɛ yen nɔ ala olu fɛnɛ cɛ bɛ cogo di donc ni tun ye ne ka ɲininkali ye aw cɛ. alhamdulillah i ka question fɔlɔ je pense que n'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɔlɔsili kɛ kumaw na kuma daminɛ ni sisan cɛ an ma sɔrɔ su jalaki an ma sɔrɔ su jalaki dɛ an bɛ ka kuma min fɔ an bɛ ka adressé président ni premier ministre de la i ko sɔrɔsiw taara ko ye fo ayi an ma mɔ kelen ɲɛsin sɔrɔsiw la jalaki la o y'o jaabi maintenant filanan ko cogo di président sugandili i ko ko kɔlɛsi dɔ de taara pour que président sugandi o kɔlɛsi ma taa tile kelen o an b'a kalama a ma taa tile kelen o mun n'a tatɔ Buye ka hakilila tun tɛ se ka ɲini wa est ce que diyagoya dɔ fɔ Buye ka bɔ ɲɔrɔ kana don kɔlɛsi kɔnɔ non Buye ka mɔgɔw bɛ Bamakɔ yan o fɛn bɛ se ka sara la anw ka laɲini ye min ye a ka bonya ko ka sara la a banna n'a sara la a y'a ka hakilila di dɔrɔn a banna a ye nin dilan a y'a kɛ tan a banna mais fɛn de ma sara la o kɔlɛsi min e y'a fɔ anw b'a sigili kalama o a ma sigi su kelen a ma sigi tile kelen hali n'a sɔrɔ temps kun tɛ u ye waati de kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'a sɔrɔ anw mɔgɔ ninnu farala ɲɔgɔn kan ni critère fɛn o fɛn ye anw ka faamu na o critère bɛɛ dafalen don Buye la a ma sara la donc an bɛ se ka jaabi min f'i ye o la a ma sigi su kelen k'a fɔ ko kunnafoni kun tɛ se ka se Buye ma a k'a ka hakilila di baara cogo la i ka ɲininkali sabanan i filɛ ka tɔn minnu fɔ n'u sigilen bɛ Buye ka hakililaw lafasali kama a caman bɛ yan n'u bɛ ɲɔgɔn kalama an n'u bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ la fɛn bɛ yen n'a n'u tɛ ɲɔgɔn kalama n'a n'u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni lajɛ in kɔfɛ o tigi bɛ se ka contacts ta an bɛ se ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na pour que ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka ko kɛ ko kelen ye o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɛɛ k'a kɛ i danna kan voilà n'a sɔrɔ la ye satisfait ka jaabi la. bisimila. a to yen. n bɛ fɛ ka mun fɔ ka fara kan o ye question posée mais commentaire an kana don commentaire kɔrɔ. voilà i bɛ question kɛ dɔrɔn. la question laban min bɛ n bolo sisan nɔ gouvernement sigili fɛnɛ an y'a ye aw da sera gouvernement sigili ma k'a k'a fɔ ko mɔgɔ mugan ni duuru sugandira sila Buye hakilina ma ɲininkali kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ tun tɛ jamana in kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ k'ale ka bon ni Buye ye jamako ta fan fɛ ani anw ka faamu na aw ka faamuyali la n bɛ na de aw ka faamuyali la mais aw bɛ fɛ ka fɔ de parce que an y'a ye diinɛ mɔgɔ dɔw ka mɔgɔw donna gouvernement kɔnɔ donc Buye ka mɔgɔ ma don gouvernement kɔnɔ an m'a ye Buye ka mɔgɔ ma don gouvernement kɔnɔ aw bɛ fɛ ka fɔ de diinɛ mɔgɔ minnu ka mɔgɔw donna gouvernement kɔnɔ Buye ka mɔgɔ ma don a kɔnɔ o de ma bɛn aw ma. non anw tɛ fɛ k'o fɔ Buye ma bonya o de ma bɛn anw ma est ce que Buye ka mɔgɔ de delila ka don gouvernement kɔnɔ wa ma deli ka kɛ o mɔgɔ dɔ bɛ se ka don a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o ye kalanden ye wala o ye kalanden ye wala Buye kanubaga don mais k'a fɔ Buye yɛrɛ ka mɔgɔ dilen a y'a don gouvernement kɔnɔ a ye Mali fanga ɲininka n'a delila ka kɛ o ma deli ka kɛ o k'a fɔ dɔ dira dɔw ma k'o fana ma bɛn anw ma ayi anw tɛ mɔgɔ ɲɛngoya t'a la bonya min ma da anw ka seku kan o de bɛnnen tɛ anw ma o de bɛnnen tɛ anw ma parce que dɔ dira fɛn o fɛn ma a dir'u ma ni critère fɛn o fɛn ye anw bolo o dafalen don Buye la ka tɛmɛ o bɛɛ kan i komi e de da sera a ma mun na Buye ka hakilila tɛ ɲini dɔ ka d'a ma fɛn kana d'a ma mun na a ka hakilila tɛ ɲini i ka nin kuma in bɛ n bila ka n da don ko dɔ la ministère dɔ b'an bolo Mali kɔnɔ yan a diyara mɔgɔ min ye o a ma diya mɔgɔ min ye o Buye de bonyana ni o ministère in ye Buye de kumana ko a ye bɛɛ fisaya silamɛw ye a ye ministre di musow ma a ye ministre di baganw ma a ye ministre di cɛw ma a y'a di denmisɛnninw ma a y'a di nin ma a y'a di nin ma mais jamana silamɛw a ma ministre d'olu ma Buye de ye nin fɔ k'a fɔ ministre so in sigira sen kan Buye ka o kuma de sen fɛ
buye de boyena nay o ministry o be o sigira o buye ni ngala la donc ninde amo kuma ku ninde on ti kele amo wala ko fendiri ma parce que fe mo manade mo ma on wasale mena kar mo ta ka tebe o kan o me buye baliya ka nya shan kar mo ma o de ti be ama سؤال وجواب ijabi do fana tiro wajibi mo sumunti se ka soja donc question gabi précis oui asaro mo fa do so poser assalamu alaikum aha ke to aga kuma no ya ko mo independent ne ga nyingali e ofla wanda solda na solda katame akolo ye ni akal la nyini o be fega do tidi ni akada ye gorma mi sigira sisa walma ko sabu ye fi ko wata ya fadila fi walma aw yere da ni yere dum yere di asile ko fi ko mi aw sigira o yama da aka mais na manya asigira sisa akal la nyini tumende mi wakati na sisa aflana ye muye ni la nyini masega sabati na min kada ye no masega ke aw association akla du monde ba bolo ni nga ke wal na kan la nyini masega sabati ye ala kambe sababa ma yiga ni ngale fulani bisa ka jabi min ni mba damne ga ni ngale labani on be min nofe nu ya ke u ka dɔn jamakulu bɛɛ mali kɔnɔ jamakulu min ka ca jamakulu in ka bon kosɛbɛ ala ye barika dɔ jamakulu in na jamakulu in tugulen b'o karamɔgɔ nɔfɛ u b'o karamɔgɔ ka kumakan mɛn u b'o karamɔgɔ ka kumakan labato u ye fɛn kɛ min bɛ bɛn o jamakulu in n'u banna k'a kɛ o jamakulu in kɔni bɛ yan u b'o karamɔgɔ nɔfɛ u b'a ka kumakan nɔfɛ an tɛ bɔ buye ka kuma kɔ an tɛ bɔ buye ka kuma kɔ mais u k'a dɔn kɔni u bɛ ka wale kɛ wale min bɛnnen tɛ an ma mais buye k'a bɛ min na f'anw ka san b'o la o ye kelen filanan i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ n'i ko mɔgɔ ma karisa i ye nin de kɛ i man ka mɔgɔ bonya o yɛrɛ b'a dɔn o kan ka bonya cogo min an t'u dege o la o karisa i ye nin ko in de kɛ i man ka mɔgɔ bonya a kan ka bonya cogo min i b'o dɔn an t'i mɔgɔ dege o la o b'a dɔn kan ka bonya cogo min. Satisfaisant. Ça va? Alisa ka kuma in dafa aw ye sɛbɛnnikɛlaw ye a bɛ bɔ télé la radio b'aw bolo aw ka dɔn mɔgɔ kana taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si ko anw ko ne nin ma kɛ ko an bɛ nin kɛ anw tɛ se k'o kɛ dɛ o mɔgɔ tɛ anw na yan dɛ anw ko anw ye jamakulu ye an ka ca ala ye barika don an na karamɔgɔ b'an bolo an dalen b'a la an ti mɔgɔ si ni bonya k'a fɔ mɔgɔ dɔ ni bonya ka kan ka tɛmɛ a kan anw ka faamu na o mɔgɔ t'an bolo fɛn kɛra a ma diya an ye u k'a ka bonya segin a ma n'u y'a segin a ma i ka jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔnna jamakulu n'i y'u sago kɛ a b'i ka baara nɔgɔya i bolo dɛ mais n'u m'a kɛ anw bɛ bɔ yen nɔfɛ n'a ko min an b'a nɔfɛ voilà ni ne de jigi ka jaabi Kati 24. Cheikh Suntura Madame TV. Bon, sisan aw bɛ ka laɲini min kɛ n'a ma sabati a bɛna mun de kɛ o jaabira o an ko anw y'a daba kama dɔrɔn a ka dɔn min kɛra kelen filanan min y'a kɛ olu de bɛ se k'a dilan n'u y'a dilan o y'an sago kɛ anw ye jamakulu de an y'u dɛmɛ ɲɔgɔn de o y'an sago kɛ n'u ma dilan an b'an karamɔgɔ nɔfɛ ne boye m'a fɔ anw ka bɔ an tɛ se ka bɔ o ne boye m'a fɔ anw ka mɔgɔ min labila anw tɛ se k'o labila o ne boye k'a bɛ mɔgɔ min nɔfɛ anw bɛ tugu o kɔ anw se t'o la o farinya tɛ kalanden na o jagɛlɛya tɛ anw na o
ko an bɛ se ka ko kɛ min tɛ bu ye sago ye n'i y'a lajɛ anw ka seliw n'an ka dugawu bɛɛ dugawu jumɛn de b'a la ala k'an kɛ bu ye sago ye o de b'an ka dugawu la donc anw kelen kelen bɛɛ ka ɲini fɛn an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ an ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a kɛ min ka di bu ye o de y'anw ka laɲini ye anw bɛ se ka taa ko kɛ min man di bu ye wa o tuma an b'an yɛrɛ danga wa ayi o tɛ kɛ dɛ anw tɛ wuli ka jɔ kɛ anw tɛ bila fanga kɔnturu la mais n'u m'a kɛ u ye fɛn kɛ min ka go an ye an nisɔn man d'u kɔrɔ parce que o m'an ka seko bonya mɔgɔ o mɔgɔ m'an ka seko bonya an nisɔn man di kɔrɔ dɛ ne question wɛrɛ yɛrɛ ko jaabi n'o tɛ e tɛna kuma dɛ bon non Sanogo ye kuma bɛɛ fɔ k'u n'a a tacogo don an y'a dɔn nin question ninnu bɛ di an ma question ninnu dira ma an sigilen bɛ n'u ye o jaabi b'an bolo fɛnɛ mais an ka kuma la gɛlɛma ye mun ye an karamɔgɔ an b'o de kɔ an karamɔgɔ mana an bila yɔrɔ min an tɛ bɔ yen mais ale ni anw fɛnɛ hakɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an karamɔgɔ de don anw b'ale de nɔfɛ bɛɛ b'a dɔn anw ye sɛnɛkalandenw de ye nimisa t'anw na hali n'an taara ala fɛ ka tila ka segin ka na an b'a fɔ ala an tɛ sɛnɛkalanden ye an y'o de ɲini ala fɛ an y'a sɔrɔ an faw kɔ olu y'a sɔrɔ faw kɔ an bɛ waso n'o ye fɛn min bɛ mɔgɔ bolo ni bɛ waso n'a ye foyi tɛ ni waso n'o ka bon ni diinɛ ye an bɛ waso n'an ka diinɛ ye a kɛcogo ɲuman an b'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn mɔgɔ si t'a fɛ bɛɛ n'i ka ko don mais an y'a ɲini ala fɛ jamana ye ala ka suma komi an karamɔgɔ ka dugawu y'o de jamana ye fitinɛ minnu bɛ ala ka a ban pewu ka nɔgɔya caman don jamana kɔnɔ mais an karamɔgɔ ka bonyabaliya a ka hakɛw kɔnɔ an tɛ sigi k'o lajɛ k'a fɔ an bɛ karamɔgɔ ɲɛ lajɛ an bɛ karamɔgɔ makɔnɔ ayi an tɛ karamɔgɔ ɲɛ lajɛ o la an t'a makɔnɔ an b'o fɔ an yɛrɛ de ye wa an b'a fɔ a bɛ se ka kɛ an bɛ fɛn dɔ fɔ a la o tɛ diya ye yɛrɛ mais a bɛ wajibi an kan de fɛn min wajibi kalanden kan ani karamɔgɔ cɛ an b'o de kɛ donc anw yɛrɛ ka kuma de o de an balimakɛ y'a fɔ sisan n'o ko association aw yɛrɛ ɲɛ bɛ association de la HTM an b'a wele Tijaniya Mahamadiya an ye kuma fɛn fɔ a bɛɛ fɔlɔ cadre de kɔnɔ donc an bɛ kuma ninnu bɛɛ limité k'a da o kɔnɔ an tun ye waati min fɔ o sera n'o y'a sɔrɔ journaliste ni ɲininkali foyi t'aw fɛ an bɛ kuma développé ka dugawu kɛ ni ɲɔgɔn caman ala k'an bɛn a ma ala ka jamana suma ala ka jamana ye ala ka lafiya ala ka bɛn don jamana kɔnɔ ala ka jamanadenw bɛɛ kan bɛn kelen ma ala kira wɔɔrɔ ye sallallahu ala k'an bɛɛ sababa an bɛ kuma laban min fɔ dɔrɔn cɛkɔrɔba ka jumadon kuma an bɛ n ka kuma kuncɛ n'o ye a k'a bɛ dugawu kɛ jamana in ye a bɛ dugawu kɛ sɔrɔsiw ye a bɛ dugawu kɛ président ye a bɛ dugawu kɛ premier ministre ye a bɛ dugawu kɛ gouvernement bɛɛ ye baara min n'a dir'u ma ala k'a ɲɛ u bolo anw fana siɲɛna kalandenw n'an kɔnɔbagaw cɛkɔrɔba b'o dugawu min kɛ ni ala sɔnna anw fana b'o dugawu ɲɔgɔn kɛ parce que ni baara in ɲɛn'u bɔra an bɛɛ de bɛ lafiya an bɛɛ de bɛ lafiya ala k'a ɲɛ u bolo waati min dira u ma ala k'u dɛmɛ ka se ka baara kɛ o kɔnɔna na m'o sigilen tɛ ni min ye an b'o de ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛ u bolo nka u k'u hakili to an ka laɲini u k'u hakili to an ka laɲini sali ala muhamadu alhamdulillah rabbil alamin n'a ko an y'a fɔ ni baara daminɛ na programme tun b'an bolo ala y'an dɛmɛ programme ka a sera an sɔrɔ la donc an b'a kuncɛ ni minnu ye n'o ye laban ye an bɛ olu dugawu lasigi an ka sigi ma olu ni dugawu kɛ olu sigi bɛ kuma an ka di an ka jaabi tɔgɔ sigi bɛ an dugawu de ma ayi de bɛ se ka dɔn maa an b'a di e ma e de bɛ se ka di e de t'a dɔn ni min ka di i b'a dɔn a di bɛ ahmed Mababuya ye manifonya mababuya sariya b'an bɛɛ cɛkɔrɔba bonya bɛɛ kɔrɔkɛ bonya bɛɛ muso ka cɛ bonya bɛɛ bonyamasigi b'anw bɛɛ mali kɔnɔ yan o y'an ka laada de ye b'an bolo yan ni maakɔrɔba n'a bɛ jamana kɔnɔ jamana hijabu de don ni maaba bɛ jamana kɔnɔ jamana hijabu de don jamana maabaw ala ye bonya di d'u ma k'a to ko perezidanya tɛ nka ala ye masakɛya b'u bolo n'u tigɛlabaw n'u bɛ jamana kɔnɔ jamana masakɛw kan k'o tigɛlabaw bonya d'u ma jamanadenw kan k'o bonya d'u ma ala ye mɔgɔ bonya n'i y'aw tigi bonya kan ka
ala yɛrɛ ko an maabaw bɛ yan ni ala maabaw bɛ yan ni nin ɲɔgɔn maaba b'an bolo yan ni fɛn fɛn kɛra jamana in kɔnɔ yan an k'a bɛ ɲɔgɔn bonya an bonya dira a ma bi kɛ ebi tila tile de bɛ bonya dira a ma b'a bolo kana fa ko n'a yɛrɛ yɛrɛ la bonya b'a bolo nka n'a ye bonya sigi a ma o ka di an ni ye an dusu fɛ n'a ko hali an k'an bolo tasuma na an b'a don a la nka an b'a ɲini jamana in ala k'a kɔrɔta ala ka lafiya bɛ jamana in kɔnɔ a ye bɛn siraw sira n'u kun ye k'o kɛ anw ko k'o kɛ fili bi a sɔrɔ ala ka lafiya de jamanaden ninnu bɛ dege jamana in marali ala k'a nɔgɔya masakɛw ma nka masakɛw a ye maabaw bonya mun ye dɔnnibaw ye mun ye sirifuw ye a ye tetigiw a ye bonya ka bonya dɛ an b'o fɔ a ye an b'o ɲini hakili bɛ se ka mɔgɔ kɔrɔ i baara kɔnɔ ni sibiri kɔfɛ a bɛ a tigilama fɔ mo a ko nisɔndiya anw kelen bɛ dɛ maaba bonya de kɛra an ye jamana in kɔnɔ dada de a bi a ti wuyu wuya tɛ gouvernement ya wuya tɛ an mɛn parce que an karamɔgɔ tɛ fɛn fɛn ka mɔgɔ ye kɔnɔ an tɛ janfa kɛ an tɛ maa kɔrɔ fɔ n'a fɔra ko mun ka dɔrɔn an b'o dɔrɔn de kɛ an bɛ dugawu da yan komi bɛɛ ka den bɛ yan ne tɛ dugawu da ale ma de kan Sydney. Assalamu alaikum. Aw fo k'aw barika da, aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Alhamdulillah, an nisɔndiyara kosɛbɛ. O de dira n ma kuma tɔw kɛ. Nka nisɔndiya kosɔn, n tɛ se ka wuli nin wuli cogo la dakuruɲa kelen sɔrɔ ka se sulama ni ma da an balima min ma kuma ma. An bɛ aw fo k'aw barika da. Kalandenw a ye baara min kɛ nin ye, a ye nin k'a yɛrɛ ye. A ye nin k'a wuli de. An karamɔgɔ alhamdulillah ala y'a wasa wasalen don faamaw b'o dɔn ka tɛmɛ hali anw kalandenw parce que faama dama min bɛ wuli ka taa anw karamɔgɔ fɛ yen an caman b'a ye k'u taa don ɲini de ma nka a b'a bolo la hɛrɛ bɔ ka d'u ma a tɛ na ni nafolo ye an bɛ ale kelen de la faamaw b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan nin baara min kelen filɛ nin ye kalandenw an sumayara nin kɛli yɛrɛ fɛ an sumayara nin kɛli fɛ nin de tun kan ka kɛ ka kɔn nin bɛɛ ye ka d'a kan anw bɛ jamana min kɔnɔ yan an balimaw bɔra ka kuma min fɔ sisan an karamɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ min na yan hali ni maa min k'i t'a fɛ kɔni i b'a jɔyɔrɔ dɔn lasigi b'a kɔni i b'o dɔn ka se kuma yɛrɛ la nka mali kɔnɔ yan ATT bɛ sigi région na waati min na ATT de wulila ka taa yɔrɔ k'a fɔ ko in ɲɛna olu ye recensement kɛ kalanden min bɛ mali kɔnɔ ko maa miliyɔn 3 o kɛra ka bɛ ATT ka région waati maa miliyɔn 3 kalanden n'u sera k'o de recenser mali kɔnɔ yan donc ko ye ni bonya ka kan ko ye ni jɛnkan ka ɲini a kun a nana ka na a ka fɛn bonya da fu ye ka kana yɛrɛ ka fɔ ye la ka dugawu ɲini a fɛ o kɛra ka bɛ région waati maa miliyɔn 3 bi sɔrɔ yɔrɔ min na o tɛ maa den ye dɛ jamana kɔnɔ o tɛ maa fitinin ye ka bɔ o région waati la ka na sisan na maa joli farala kalandenw kan kalandenw tun kan ka nin recensement kɛ an yɛrɛ ma k'o dɔn ka sɔrɔ maa m'o kɛ an ye an de kan k'o recensement kɛ an kalandenw ye o ka an ka niveau dɔn k'a dɔn an bɛ cogo min ya fanga min b'an na k'o dɔn o bɛ an yɛrɛw dɛmɛ an ka baara kɔnɔna na kelen filanan ye min ye k'u ye ɲɔgɔn bɛ jamana min kɔnɔ bi k'u ye jɔyɔrɔ ye min ye ATT taara yan kɔdiko kɛra yan ko n nana bila kuma kɔnɔ nka n y'a sɔrɔ o kuma bɛ yan mais ATT taara yan k'u ye de y'a fɔ a ye k'a fɔ bon ne b'i contre la i n'i ka gouvernement b'i contre la wa n b'aw kɛlɛ fo kɛlɛ la n tɛ segin kɔfɛ o fanga binna bi cogo min na a kɛra bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'o ye mali kɔnɔ yan maa min bɛ k'o jɔyɔrɔ façon na o tigi tɛ kɛ kɛrɛfɛmɔgɔ ye jamana kɔnɔ n'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ jamana ka ɲɛtaga de fɛ dɛ k'u bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ k'u b'a boli fɛ dingɛ kɔnɔ o tigilama a kan ka dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ dɔ b'o bolo a kan ka dɔn k'a fɔ ko tigi bɛ se ko dɔ la jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ ka taa i bɛ ka taa kɛra bɛɛ ɲɛna yan o kɛra élection kɛra kɛcogo min na a kɛra bɛɛ ɲɛna yan bɛɛ ko ko farafinna bɛɛ ko nin ɲɔgɔn élection ma deli ka farafinna yan mais ko in bɛ déclaration kɛ don min na a ma dogo mɔgɔ la dɛ a ye wele da mali bɛɛ de ma ani silamɛw kalandenw min tɛ silamɛ ye a ye wele da bɛɛ ma ka tila ka na sɛnsɛn tuguni minnu tɛ silamɛ ye ni olu ko k'u tɛ n dɛmɛ awɔ n bɛ jɛ u ma mais silamɛw ni kanubaw ni n ka kalandenw ni n ka denbaya n b'a ɲini aw fɛ ka laban ka na kɛ kanubaw bɔra ka laban ka na silamɛ tɔw bɔra ka laban ka na ka kalandenw bɔra ka laban ka na ka denbaya bɔra a ko bɔn ne kelen bɛ kala bila walahi ka na ala ka kɛlɛ waati ka sɔrɔ ma ko se ka kuma gɛlɛya ko e b'o déclaration kɛ don min
o kɛra don min na a bɛ bɔ ka i bɛ ka présenté k'a fɔ ko min yɛrɛ de bɛ yira k'a fɔ ko nin ka candidat ye o kɛra o don de o de kosɔn 2018 ta la mɔgɔ ye kuma caman fɔ a ko ye mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ ko a i bɛ ka dɛmɛ n'o de diyara n'o de kosɔn k'a bɛ n'i dɛmɛ donc ni kɔni tɛ nin tɛ pas ça ça fait pas aw bɛ ka faamuya kɛ cogo min na nin ko in ma ye ta kelen tɛ dɛ ayi n'an ko an bɛ taa o sira fɛ dɔrɔn aw bɛ jigin dingɛ kɔnɔ aw tɛ ye maa caman bɛ halaki maa ɲumanw ka kɛta nɔfɛ ani maa ɲumanw ka kɛwale nɔfɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kɔnɔ kuyo bɛ ko kɛ dɔrɔn anw ni nin kɛli ka kan anw b'a kɛ ala mana fɛn fɛn ko a kun jɛnnen don n'o ye olu ko kun ye ala cɛla de la kuyo ye a ta don min na n'a bɛna 2018 a ye maa min yira a bɛna yira don min na a y'a yira de pour que k'a yira n ye maa min dɛmɛ 2013 n'a b'an ka jɔyɔrɔ fa min n'a yira la k'a fɔ n b'a contre la pour que a ka sabati ko n b'a contre la ayi fo n ka maa de yira u bɛ u jigi tigɛlen don maa min na dɛ u tɛ maa min jɛ tigɛ fo n ko maa dɔ bɛ yira a k'a dɔn ko tiɲɛ de la dɛ karisa bɛ contre la a ye min fɔ tiɲɛ don a sabatira fo k'o yira k'a sabati wa o fana min kɛra a kɛra cogo min na kabini ala ye mali da kabini ala ye farafinna da mɔgɔ si ma deli ka i siɲɛ fɔlɔ ka kɛ candidat ye o ye place min sɔrɔ ko mɔgɔ delila ka ɲɔgɔn donc o b'a yira an na kalandenw anw wasalen don anw karamɔgɔ anw wasalen don n'a ye musa tarawele ala ka hinɛ na a sigilen fanga kan ni buye ka di a ye mobili dɔ san a y'a ci ka taa ni buye ma ɲɔrɔ jibu a taara miiri buye ma ɲɔrɔ buye ye cilen ɲininka ko ala musa de ko kana da kɔn ma ko ala ye mun fɔ k'a ko nɔnɔ ko kana d'i ma a ko a ye taa jɔ sɔrɔsi kan kɔrɔ o kɛ don min na o b'a sɔrɔ mobili ɲɔgɔn tɛ buye yɛrɛ bolo a ko a ye taa jɔ sɔrɔsi kan kɔrɔ o taara mobili da sɔrɔsi kan kɔrɔ a ye ci musa ma a ko n'a y'a sɔrɔ i ne ka jɛ kun de ye nin ye a ko jɛ a k'a jɔ bi an ka danni ma a tɛ kura ko jɔyɔrɔ ɲini a tɛ kura k'a bɛ pilasi de ka d'a ka mɔgɔ dɔ de ma pilasi bɛɛ b'ale de bolo pilasi bɛɛ b'ale de bolo donc a tɛ n'a fɔ kuma in sigi kun fana min ye parce que n ye question kun caman lamɛn a kana ko kɔrɔ k'a ko kɛlɛ kun ye ko parce que ko ka mɔgɔ dɔ bilasira ko kalandenw b'a fɛ ko ni kɛlɛ kɛ o kɛ o fɛ non 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 bu ye jamana ka hɛrɛ de bu ye mali ka ɲɛtaa de ye parce que mali hami de b'ale la mali jɔyɔrɔ de b'a la donc n'u ye bu ye bonya bu hakilina ɲuman min b'a bolo a bɛ jamana yɛrɛ dɛmɛ k'o hakilina ɲuman in labaara mais n'u u ma fɛn fɔ a ye a bɛ se ka tunkuru fɛn dɔ fɔli la k'a da de ka da kan ni maa bonyana ko la o de b'i farinya ko kɛli la mais n'i ma bonya ko min na i b'i yɛrɛ minɛ i bɛ se k'i ma a kan mais n'u y'a sɔrɔ olu yɛrɛ mago bɛ jamana ka ɲɛtaa ni jamana basigi la ani jamana ka diɲɛ mara ka se ka bɔ o kɔnɔ u ye u ka mɔgɔ ko sɛbɛ ku ye la ni ko ko bɛ bi a man ka pan ku ye kunna ku ye ka hakilina de fɔlɔ kan ka ɲininkali kɛ fɔlɔ ni ku ye u bilasira ni hakilina min ye u bɛ taa ɲɔgɔn yɛrɛ n'u bɛnna min kan n'o ni ku ye tɛmɛla kelen ye u man k'o dilan n'u ma segin a ma an taara ye ɲɔgɔn ye an kun ye nin fɔ tan mais an ye hakilina dɔw fana sɔrɔ an ko an bɛna o ɲɛ f'i ye o hakilina ye nin bɛ nin bɛ nin ye i b'a fɔ k'i tɛ taa maa min ɲini ka hakilina la o ye n'a sɔrɔ maa min mago b'i ka nin yɔrɔ dɔ de la dɛ maa min ɲɛ mago t'i ka nin yɔrɔ la maa min mago t'i ka nafolo la aw de b'a den ka don a kan ka taa nafolo ɲini a fɛ mais maa min tɛ nafolo ɲini a fɛ a tɛ pilasi ɲini aw fɛ fo ale mago bɛ min na aw y'u ka hɛrɛ pilasi min b'aw bolo dɛ ale k'o de dilan ka di aw ma mais n'ale k'o dilan ka di aw ma n'aw tilala k'a b'a dogo a ka kɛ bamanan ka bila ye olu si b'a tugu a ko baara k'a ni nɔgɔ jugu t'a la ala k'a bɛ sɔrɔ
Voilà, yo installé. Aya ka do ni Bon. Vos questions? Question du moins. La question c'est sur l'objectif, n'est-ce pas, de la rencontre. Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir? L'objectif de cette rencontre. Oui, attention. Ok. C'est pas encore. Ok, d'accord. C'est bon? On a fini bouton, il n'a pas très galant même. A kɛra cɛkɔrɔba ye sa, a yɛrɛ la kɔrɔ nana. Sinon fɔlɔ ma ni san laban tɛ kɔrɔ nana. Oui. Assalamu alaikum. C'est Abba Oumar Maïga. On m'appelle Maïga, le journaliste du shérif. C'est pour faire un ramassé de l'idée qu'on a fait de la rencontre. Donc un résumé. L'objectif de cette rencontre, c'est pour inviter les responsables politiques de la République, ça veut dire le président de la République, le Premier ministre, à respecter le shérif de Nioro. Et respecter le shérif de Nioro ne veut pas dire lui donner certains postes de responsabilité. Non, il n'en a pas besoin. Il l'a même dit, il le dit tout le temps. Mais comme a dit le porte-parole Sanogo, si c'est l'âge, il est le plus âgé parmi les responsables religieux de ce pays, si c'est l'expérience, c'est le plus expérimenté, si c'est le patriotisme, c'est le plus grand patriote. Nous l'avons vu durant beaucoup d'occasions sur le plan religieux et sur la religion, il a voulu défendre à tout moment le pays. Donc c'est un grand patriote qui n'a pas besoin d'un gain, ça veut dire d'une solde ou bien qu'on le paye ou bien autre chose. Non, non, non. Il n'a pas besoin de ça, mais il a besoin du respect. Le minimum, c'est le respecter. Respecter comme, par exemple, le shérif de Nioro est venu à Bamako. Le président de la République, bien sûr, c'est le président de la République, nous le respectons. Le minimum, c'est de venir dire bonjour au shérif de Nioro qui a plus de 3 millions d'adeptes qui le respectent. Ça, c'est le minimum. Le Premier ministre, la même chose. C'est tout ce que nous voulons dire, qu'on respecte le shérif. Non, ce n'est pas le poste de ministre. Non, que
Qu'on le fasse 1000 fois sans demander le shérif, ça ne serait pas son problème. Il l'a dit lui-même. Monsieur Maïga, oui. Vous savez très bien que l'imam Diko et plus encore les militaires, après vous avoir déposé le pouvoir de Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont fait des va-et-vient, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez dans le coulisses si le chef Nyoro a été consulté par ces gens avant de former? Non, nous avons peur, ça nous fait peur, ce pouvoir nous fait peur parce qu'on est en train de négliger celui qui doit être respecté. Celui qui aime le Mali plus que tout le monde, c'est le shérif de Nyoro. On n'est pas en train de le respecter pour nous, les Amalis. Et nous avons peur de ça. Personne n'est venu voir le shérif. Si ce n'est que les militaires. Les militaires sont venus. Le général Goïta, il est décédé aujourd'hui. Je viens même personnellement de communiquer ça à la Zavia aujourd'hui. Est un ami, une connaissance au shérif, un adepte. Ce dernier a amené son fils, Assimi Goïta, qui est venu saluer le shérif. Mais ça, c'est grâce aux relations du général. Paix à son âme. Les autres, pourquoi ils ne viennent pas saluer le shérif de Nyoro? Qu'est-ce que ça va leur faire? Est-ce qu'il s'agit des dirigeants, des autorités? Je parle du président de la République. C'est moi, Abba Omar Maïga, qui te le dis. Et je n'ai pas peur de le dire. Je parle du Premier ministre. Nous sommes des Maliens. Nous sommes plus de 3 millions de Maliens qui respectons ce shérif. Nous voulons que nos responsables respectent ce shérif. Est-ce que vous allez combattre? Quel combat? Nous, notre combat, on ne le fait pas comme ça. On ne peut même pas le faire. Mais si c'est de nous, on va le faire. Si c'était de moi seulement, ça dépendait de moi, Abba Omar Maïga, j'allais le faire. Mais nous, on n'est pas comme ça. Tant que le shérif n'a pas ordonné, pas une seule personne parmi nous ne peut le faire. Et le shérif n'a rien dit. Et ce n'est même pas son problème peut-être. Ce qu'on est en train de vous dire, ça va lui plaire, ça ne va pas lui plaire, on ne sait pas. Mais nous ne sommes pas contents qu'on néglige notre guide spirituel, qui est le meilleur. Votre dernier mot? Bon, c'est la salutation et demander à ses responsables de réfléchir beaucoup sur le parcours du shérif, ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire, et de venir à lui pour le consulter. Et c'est très important. Quand on le consulte, c'est pour le bien de ce pays. Nous avons besoin du Mali. Et nous savons que le shérif, il peut faire quelque chose. Et il n'a besoin de rien. Et nous aussi, on a besoin de rien du tout. Quand on respecte le shérif, on le consulte. Merci. Point. Merci. Salam alaikum. Merci. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, ala kama sawaba ma an ye association Hamawiya Tijaniya Mohamedia hukumu de kono ka fo ka sunu ya ba ko AHTM association sigira senga 2013 a récépissé ka Nyoro chefikaire de président a denke mulamaro ya ka vice président. Donc an bɛ yan kun wɛrɛ t'an na boye ka hakilila dɛmɛni kɔ. Bon an y'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na kow kɛra cogo minnu na an ye cɛkɔrɔba ka kumaw mɛn, an y'a ka kumaw kɔlɔsi, an y'a kanu ka tɔndenw wele k'u fara ɲɔgɔn kan, ka journalistes wele k'a yira u la k'a fɔ cɛkɔrɔba ka hakilila ye min ye nin don nin don nin don et puis an fana bɛ cɛkɔrɔba ka hakilila in nɔfɛ an b'a dɛmɛ parce que n ye min fɔ n ka kuma na sisan o kuma kelen de don. Jitɔya bɛ anw na k'an bɛ se ka cɛkɔrɔba sɔsɔ. Yɔrɔ bamanankan na siran bɛ yen, jitɔya bɛ yen. Jitɔya ka jugu ka tɛmɛ siran kan. Jitɔya yɛrɛ de bɛ anw na k'an bɛ se ka cɛkɔrɔba ka sɔsɔ a ka kumakan na. Donc n'a bɛ min na dɔrɔn anw b'o la de diyagoya, an se yɛrɛ t'o la an b'o la. Mais ko kuma dɔ la ko dɔ bɛ yen i b'a la, i b'a kɔnɔ, i b'a dɛmɛ, mais fɛn dɔ bɛ na ko kɔnɔ o ma diya i ye. K'o fɔ n'i da cɛmancɛ anw bolo o ye hɔrɔnya dɔ ye o. Karisa n b'i dɛmɛ mais i ye nin kɛ o ma ɲa, o ye hɔrɔnya dɔ ye. Min kɛra a ma diya n ye parce que an y'a ye an ka cɛkɔrɔba a ma bonya. Maïga fɔ cogo min sa o de don, anw ka laɲini tɛ minisiri ko ye, an ka laɲini tɛ député ko ye, ayi cɛkɔrɔba ka jate dɔrɔn a ka bonya ni bonya min ka kan o ka d'a ma, an bɛ nin dɔrɔn de nɔfɛ. N'a fɔra ko maa min ye ni kɛlɛba kɛ, ne si don a si ka kɔrɔ, ne wulikajɔ don a ye wulikajɔ kɛ san 10 ni kɔ, jamana dɛmɛni don a y'a dɛmɛ diinɛ sira fɛ, a y'a dɛmɛ politiki sira fɛ, a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ. N'a fɔra ko jamana ko bɛna boloda k'a ban
e jɛkulu wɛrɛw fana bɛ yen o n balimakɛ min kuma min fɔ jɛkulu wɛrɛw bɛ yen u ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen u dɔw bɛ yen u sɔnna fɛn dɔw la u sɔnna bonya dɔw la anw fana tiɲɛ na an t'an yɛrɛ bila dugu ma anw ka jɛkulu ka ca an ka jama ka ca au moins u ka taa ka bonya da an ka cɛkɔrɔba kan k'u bɛ cogo di a bɛ tan u ka se ka hakilila falen ɲɔgɔn an k'a dɔn k'a fɔ u ni cɛkɔrɔba bɛ ɲɔgɔn kalama n bɛ kuma min fɔ k'a jɛya mot kelen t'an ka kuma na n'an m'a ɲɛsin sɔrɔdasiw la o mot kelen t'an ka kuma na an ka kuma bɛ ɲɛsin jɔn na jamana ɲɛmɔgɔw ani minisiriw ka ɲɛmɔgɔ u ka lajɛ cɛkɔrɔba ni bonya min ka kan u ka bonya in segin a ma n'u y'a segin a ma a bɛ diya n ye n'u ma segin a ma anw kɔni se wɛrɛ t'an ɲɛ ka kɛ mais u bɛ fɛn kɔni kɛ fɛn min n'a ka bon an ni ye ni jamakuluba in don n'i ye fɛn dɔ kɛ jamana kɔnɔ min ka bon olu ni ye i yɛrɛ ka k'i sigi k'i miiri n'a sɔrɔ o ka ɲi ma wala n'o ma ɲi ma donc voilà donc non anw tɛ se ka fanga kɛlɛ n b'o de f'i ye k'o jɛya anw bɛ fanga kɛlɛ ni Buye y'a kɛlɛ o siga b'u la sini ni Buye ko fanga in y'a kɛlɛ i b'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ an b'a kɛlɛ mais ni Buye ye san 10 san 20 kɛ a bɛ ka ninnu dɛmɛ de maa tɛ sɔrɔ anw na min bɛ se k'u kɛlɛ o n ko an tɛ se de ko dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ se k'a kɛ mais i bɛ ban k'a kɛ mais anw tɛ se k'a kɛ de i tɛ se ka min kɛ se t'i ye k'o kɛ o ni Buye b'u nɔfɛ dɔrɔn u k'a dɔn k'anw bɛ u nɔfɛ mais karisa b'i nɔfɛ mais nisɔn man di kɔrɔ o bɛ yen o n'u m'an ka cɛkɔrɔba bonya vraiment o bɛ ka min kɛ a man d'an ye voilà nin de don n ka kumakan laban vraiment n bɛ ala de fɔ ka ala barikada parce que don min an ye nin hakilila ta an yɛrɛ sirannen kun dɔn ne ni kɔrɔkɛ ne mɔgɔ min ye cɛkɔrɔba ka kuma lamɛn o don na ɲɔrɔ a ko a ye an ka kumakan mɛn a y'i kale ala la ko an ma sara a la ka ko in kɛ a kelen fana an ma ci bila a ma mais ale y'a mɛn ni sira wɛrɛ de ye a diyara a ye a y'a tanu donc anw y'an si bila ala ma an sirannen kun don ni Buye ye nin mɛn an bɛna kɛ di donc an bɛ ala tanu an ye hakilila min ta n'an ka ŋaniya ye ala y'an ka ŋaniya in bɛɛ sababa ma an bɛ fɔlɔ ka ala fo an bɛ dugawu k'an ka cɛkɔrɔba ye hali bi ala ka si janya ala ka to jamana ye jigi ye jamakulu minnu nana ka na an ka lajɛ in ka na kɛnɛ kan vraiment an bɛ jama in bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka ala deli hali bi jamana in kalifara mɔgɔ minnu na ala ka jamana ɲɛ u bolo o kɔni an bɛ se k'o de fɔ donc nin y'an ka sirifikɛ ye vraiment an b'a fo kɛrɛnkɛrɛnma Sirifi Datala Hayidara ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a bolo an b'aw yɛrɛ fo aw fɛn o fɛn nana ala k'aw bɛɛ lajɛlen bolo mɛn aw ka baara la sɔli ala Muhamɛd masha Allah e ka fɛn bɛ na an kun bɛna taa n'o ye o Merci. Darame. Ah, ça va? Ça va. Ah, ouais. Inch'Allah. Oh, c'est bon. Kana tigɛ a ma tigɛ dɛ. Voilà, ɲɛsinɛ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hamawiya TV jama aw minnu tun bɛ k'an filɛ direct la sisan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw fɛn fɛn ye aw sɔgɔ an na nin waati in na conférence de kun bɛ Ɲarela Zawiya kɔnɔ Bamako inchallah kibaruya minnu fɔra la an b'a jigiya k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kibaruya ninnu faamu donc an b'aw fo aw fɛn fɛn y'a partager aw fɛn fɛn y'a aimer donc an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a balimakɛ a n'aw denkɛ Muktar Darame o de kun bɛ ka nin lase aw ma ani an baarakɛɲɔgɔn inchallah Bakari Tarawele ka fara Useni Kulubali kan donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka cɛsiri la k'an ɲɛsin Hamawiya TV ma su ani tile an b'a ɲini ala fɛ lajɛ in kɔnɔna na kuma minnu fɔra a la an b'a ɲini ala fɛ ladilikan minnu b'a kɔnɔ ani bonya minnu b'a kɔnɔ ani barika minnu b'a kɔnɔ ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sara an b'a fɔ aw ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aw k'an bɛn waati wɛrɛ